Bana beso a re rapeleng go modimo ya lerato, ntate wa rona ya mosa ya mohau, ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Ke go sengwa letsatsi ha re sa boela re ikokobetsa, re ikatametsa go wena ka tumelo le ka tshepo, ka ditanki le ka ditebogo modimo wa rona, gobane o bile le rona matsatsing a fetileng, boleleleng ba beke yohle ka letsatsi le tšhaba le le dikelang. Ka mehla modimo wa rona o re baballa ka matla a letsogo la hao, ha re robala le ha re tsoga ntata rona. Mme re rata go leboga hoseng wa letsatsi a re neye sebaka sa hore ro atamele tshebeletsong ya letsatsi la kajeno. Ke rata go leboga modimo wa rona ka monyetla ona o moholo maphelong a rona, go fitlhela ditšhabatšhaba ka hara dikarolo tse fapafapaneng tsa Afrika Borwa ntate. Ke rata modimo wa rona o matlafatse le ho hlonolofatsa tshebeletso ena, e fitlhe maikutlong le dipelong tsa bona, e ba ame ka moo go lokelang ka teng tata rona. Mme ke rata go kopa hore e mong le e mong wa bona hoseng wa letsatsi a hlohonolofatswe, a tle a utlwele bohloko ko wena ntata rona ha o tadima bophelo ba hae ka kakaretso, maemo ao a itholang a le ka hare ho ona, a ka hara lelapa la hae mosebetsing, ka hara kereke moo a rapelang teng, ka hara bophelo ka kakaretso ntata rona. Ke kopa ka boikokobetso hore lentswe la letsatsi la kajeno le ke re hlohonolofatse bohle le re matlafatse ka ho fetisa modimo wa rona, ko re dumelle gore re lefe sebaka hore o phethe thato ya hao. Haebe ke thato ya hao ntate hore o re kgalemele jwale ka bahlanka ba hao, o re tataise jwale ka bana ba hao, le teng modimo wa rona re rata go fa sebaka. Haebe ke takatso hao re tlontlolla modimo wa rona, re ikokobetsa pela sefahlogo sa hao. Bua le rona ka lentswe la hao, bua le rona modimo wa rona botebong ba dipelo tsa rona, o re beha hantle ka hara maikutlo a rona le dipelo tsa rona, maemong a re leng ka hare ona ntate a matla ohle. Hlohonolofatsa bohle le lentswe la hao ka kakaretso, mabitsong a mararo a bobang ka ho sa feleng. Amen. Bana beso, ntle le tshenyo ya nako seng wa letsatsi la kajeno, re atamela lentswe la modimo bukeng ya Baroma, mme re bala kgaolo ya bobedi, re bala go tloa ka temana ya 17 mmogo le ditemana tse latelang. Romans chapter 2 verse 17 mmogo le tse latelang. Mme lentswe la hao ka hlompho le ka boikokobetso modimo wa rona le baleya ka tsela ena. Bona o na le lebitso la mojuda, o tshepile molao, o ithorisa ka modimo, o tseba thato ya ona, o tseba le go kgetha se sa dumellaneng le yena, etswe o rutilwe ke molao, o hloma eka o motsamaisi wa difofu le lesedi la ba lefifing, le moeletsi wa ba sa tsebeng letho, le moruti wa dithotho, ka hobane molaong o neilwe thuto e nepahileng ya tsebo ya nnete. Empa wena ya rutang ba bang, hle wena ha o ithuti, wena ya bolelang hore ho se ke wa utsuwa wa utswa, wena ya reng ho se ke wa fejwa wa feba, wena ya hloyang ditshwantsho tsa medimo o utswa tseo e leng medimo, wena ya ithorisang ka molao o hlompholla modimo ka ho tlola molao, hobane lebitso la modimo le nyefolwa ka baka la lona hara baheteni jwale ka ha ho ngodilwe. Ke rata go pheta karolo ena ya go qetela mo re balang mantswe a reng, hobane lebitso la modimo le nyefolwa hara bahedeni jwale ka ha ho ngodilwe. Lebitso la modimo le nyefolwa ka baka la lona hara bahedeni jwale ka ha ho ngodilwe. Bana beso, ho a lokela hoseng wa letsatsi la kajeno hore ke atamele nalane e bopang thuto ya letsatsi la kajeno,
hore re tle re tsebe ho fumana kutlwisiso e nepahetseng le tlhaloso e nepahetseng e tibileng bakeng sa molaetsa wa letsatsi la kajeno. Lengolo lena la Baroma le ngotswe ke moapostola Paulus a lengola a le ka hara phutheho ya Bakorinte moo a sebeditseng nako e telele ho feta ka moo a neng a lekantse le ka moo a neng a hakantse ho ya ka nako ya hae. Ka ha mosebetsi wa hae o ne o le mongata badumedi ba ratehang wa ho ruta lentswe la Modimo letsatsi le tjhaba le le dikelang, hangata moo a ne a fihla teng o ne a lakatsa hore a dule nako e se kaenyana a tsebe ho fetela motseng o mong ho phatlalatsa evangeli ha nako e santsane e mo dumella. Moapostola Paulus ha ne a sebetsa ka hara phutheho ya Bakorinte o ile a kopana le diphephetso tse ngata tse leng tsa mo diehisa hore a tlohele phutheho ena ka pele, mme tsa mo bakela hore a sebetse moo dilemo tse ka bang tse 2. Hona ke tiehiso e kgolo mosebetsing wa hae le phatlalatsong ya molaetsa wa Modimo. Hantle Paulus ha ne a ntse a sebetsa ka hara phutheho ya Bakorinte, takatso ya hae ne le hore ha tloha phutehong eo a fetele phutehong ya Baroma, hobane moo phutehong ya Baroma kapa motseng oo e ne e tla ba the center stage moo a neng a tla phatlalatsa boholo ba ditaba, mme ne tla ba sehlohlolo sa mosebetsi wa hae ka moo a neng a hopotse ka teng. Mme dintho di ne di le teng tseo a neng a di labalabela hore di tle di hlakiswe, di tle di hlaolwe ka hara phutheho ya Baroma. Mme badumedi ba ratehang, ke rata hore ke bontshe hore Paulus ha ntse a phetha mosebetsi ona wa hae o ne a lakatsa hore a fihle teng ka pele, empa ntho e ke rata hore ke e hlalose ke hore phutheho ena ya Baroma ha ya ka ya thewa ke Paulus ka boyena, empa o bile le katleho e kgolo ya hore ka tshusumetso ya hae ya mosebetsi o a neng a o phetha, ba neng ba ile ba utlwa thuto ena ba tle ba qale kereke moo motseng wa Roma. Mme motseng ona wa Roma dintho di ne di le teng tse neng di sa dumelle badumedi hore ba tle ba rapele ka bolokolohi. Ke rata hore ke bontsha hore phutheho ena ya Baroma e ne e theilwe ka dihlopha tse 2, Bakreste ba baditjhaba le Bakreste ba Bajuda ba neng ba atamelana ka ditsela tse ne di sa tlwaeleha, tseno e se tshwanelo ya katamelo ka hara kereke ya Modimo. Mme moapostola Paulus o bona ha mosebetsi ona wa hae wa hore ebe o tshwarehile ka hara Bakorinte o mo diehisa hore a hlaole ditaba tseo. Ke ha tla qeta hore a ngole lengolo lena le mo etelle pele ho a hlaola, ho hlophisa, ho tataisa le ho hlakisa le ho bopa ditaba tseo motho a ka hlakelwang ke tsona ha batla ho hlakisa Modimo ka hara leeto la Bokreste la bodumedi ka hara kereke ya Modimo. Mme badumedi ba ratehang, ke rata hore ke bontsha hore ka hara phutheho ena ya Bakorinte bothata bo boholo bo moapostola Paulus a ileng a lakatsa hore a bo hlalose le hore a bo hlaole ke boikgohomoso le boikgantsho, diqhobeshano tse neng di le teng, ho thulana ka dihloho, ho se hulane ha monate pakeng sa mahlakore a mabedi, Bakreste ba Bajuda le Bakreste ba baditjhaba. Mme taba boholo ke hobane Bakreste ba Bajuda ba ne ba nahana hore hantle ke bona fela ba nang le tokelo ditabeng tsena, mme ba ne ba bona katamelo ya bona e le yona fela e nepahetseng. Ho ne ho ba bakela hore ba kgese batho ba bang ka hara kereke, ba ske ba ba ne sebaka, ba ske ba ba atamela ka moo ho lokelang ka teng. Boikgomoso bona ba bona bo ile ba ba thetsa hore ba be ba nahana hore ke bona fela ba tshwereng tsela ya nnete, ke bona fela ba tsebang thato ya Modimo. Jwale moapostola Paulus o kgalemela ditaba tse teng ka hara kereke tse ka bakang bothata, tse ka sitisa hore evangeli e tsamaye ka thello ka moo ho lokelang ka teng. Hantle o kgalemela boikgohomoso, o kgalemela thetseho e teng e ka mehla le matsatsi ha ke bua ka yona ke bitsa arrogance eo Bakreste ba nang le yona. Hangata ha o ka sheba Bakreste ba na le boikgohomoso le boikgantsho le ho nahana hore hantle ke bona fela batho
ba lokelwang ke mohau wa Modimo. Ke bona fela batho ba tshwereng nnete, mme taba ena ha se nnete hobane re bona dintho tseo ba di etsang, re bona taba ya katamelo ya bona ka hara mesebetsi ya lefatshe le ka hara mesebetsi ya Modimo. Katamelo ya bona kgafetsa badumedi ba ratehang e tlontlolla lebitso la Modimo. Ha o ka watla wa sheba ke a kgola temaneng ena re badileng ho yona chapter 2 go tloha ka verse 1 ya 10, ha e kala e re ha go le jwalo wena motho le ha e ka ba mang le mang ya ahlolang ba bang ha ona moitatolo hobane ha o ntse o ahlola ba bang o itswa e le wena hobane wena ya ahlolang o etsa tsona ditaba tseo hobane ka baka la tshetsego ya rona le go nagana gore re tseba tsela le go nagana gore re tseba ka mo go tshwanetse go be ka teng re fumana re se re lebetse gore re lekole maphelo a rona re tle re shebe rona ha re santsane re kgalemela rona ha re santsane re tshwa diphoso na e ka ba rona re maemong a jwang. Ntho ena ke ntho e tshabehang ka tsela e makatsang, ke mokgwa o nyontshang o bakreste ba ikapesitseng ka ona hobane hangata ha o sheba bakreste ke batho ba ekareng ba phela hantle, ke batho ba ekareng ba na le nnete ha ba sheba batho ba bang, ha ba tadima mesebetsi ya batho ba bang le diketso le makgopo a bona. Ka nako nngwe motho o lebala diketso tseo e leng tsa hae hobane ha o ntse o ahlola batho ba bang hangata wa lebala hore wena ya ntse a ahlola batho o etsa tsona dintho tseo, o bona bokgopo ba motho e mong, o bona bomadimabe ba hae, empa o lebala se teng ka hara bophelo ba hao. Morena Jesu o ile a bua taba a re wena ya bonang se teng ka hara leihlo la motho e mong empa o sa bone se teng ka hara leihlo la hao. Ka mantswe a mang badumedi ba ratehang, re tshetsehile ka tsela e makatsang go nagana gore rona re lokile go feta batho ba bang, le ha re nyatsa re kgalemela, le ha re ntse re ruta ka arrogance, re ruta ka tsela e na le lenyatso ka hare ho yona mo re nagana gore batho ba lokileng. Hantle ha o shebile bahlalosi le baphatlaletsi ba lentswe la Modimo hangata o bona e ka re bana le tshetsego yena hobane re bona ba bang ba ithuta ba ruta le ka boikgohomoso. Motho o fumane le ha a kgalemela bohlola a bo kgalemela e ka re yena ha ona mo a nkang karolo teng, ha a kgalemela lehloyo e ka re yena ha ana lehloyo ka hara bophelo ba hae. Seo lentswe la Modimo le se bolelang kore hangata motho a ke a qale hore tseo a buang ka tsona, tseo a di latelletse le tseo a kgalemelang ka tsona di ke di qale di be le kabelo ho yena. Ho ka ba molemo badumedi ba ratehang ha rona ba kgalemelang, rona ba rutang, rona ba fanang ka mohlala, re ka ra qala ra itukisa pele ra dumela lentswe la Modimo sebetsa ka hara maphelo a rona hore re tle se ke ra fetoga baikaketsi ba buang e ka re rona re batho ba hlwekileng. Badumedi ba ratehang ha re bala lentswe la Modimo letsatsi la kajeno le bua ka taba e nngwe e utlwisang bohloko ka tsela e makatsang, le re hobane lebitso la Modimo le nyefolwa ka baka la lona hara bahedeni jwale ka ha ho ngodilwe. Ke nnete e tswileng matsogo badumedi ba ratehang, lebitso la Modimo le nyefolwa ka hara bahedeni. Batho ha ba bua ka lebitso la Modimo ka baka la mesebetsi ya rona, ka baka la katamelo ya rona, ba bua ha bohloko hakakang ka baka la dintho tse re di etsang. Badumedi dintho tse re di etsang di a tshabega hantle hanka ka bua ka tsela e otloileng. Ha hona batho ba etsang ntho tse tshabegang jwale ka bakreste ba mesebetsi e mebe, ba dipuo di tshabegang, ba mekgwa e tshabegang, ba tletse lehloyo, ba tletse lenyatso, ba tletse katamelo e tshabegang. Dintho tse ngata tse mpe ba nka karolo ka hare ho tsona be ba atamela Modimo jwale ka ekare ha hona letho le ba le entse le phoso. Ke mokgwa o tshabegang gore motho a etse dintho ka mo a ratang ka teng, a kgutle a atamele Modimo jwale ka ekare ha hona mo ho etsahetseng ka teng. O ka hla bona bakreste ha ba atamela, ha ba kene ka hara diketso tsa bona, o fumane le bona ba eteletseng ba hetene pele, empa ka hara ditshebeletso ha ba atamela o mo tadimile o be o re ngwana Modimo ke eo. Ha o mona a sekamisitse hlooho a tlotlisa, o bo ipolele maikutlong a hao o re motho ke enwa ya sokolohileng, athe mesebetsi ya hae, athe katamelo ya hae, metsamao ya hae, dintho tseo a di buang, tseo a di atamelang ke dintho tse tshabegang, ke dintho tse tlontlolang lebitso la Modimo.
jwale ka bakreste hohle mo re tsamayang teng re tshwanetse re sireletse lebitso la Modimo, re tshwanetse re sireletse bokreste ka bo bona le thuto ya bona. Ha ho thusi badumedi ba rategang go bua ka dintho tse molemo, go atamela e ka re tseba molemo empa bophelo ba rona bo sena bopaki boo. Badumedi ba rategang taba ena ke taba e tshabegang, re a ba bona bakreste ba bangata re kena ka tsela e jwalo. Dintho tseo re di buang, tseo re tsejwang ka tsona ke dintho tse etsa gore motho a re mametse a ipotse gore na hantle re eme kae, gobane leoto le leng la rona le kene ka hara mesebetsi ya Modimo empa leoto le leng la rona le ikagetse ka setotswana ka hara mesebetsi ya lefatshe. Dintho tse ngata tse re di etsang di etsa gore badumedi ka mehla le matsatsi ba daute tumelo ya rona ho Morena Jesu Kreste, gobane re mesebetsi e tshabegang. Ba bangata batho ba phelang ha bodutu ka tsela e tshabegang, bodutu bo bakwang ke bakreste. Mesebetsi mo re sebetsang teng, motho ha etsa dintho, ha atamela batho ba sebetsang le yena, ha atamela mesebetsi e etsuwang, o tla bo o ipotsa gore na motho yena o tseba Modimo, ebile o etsa gore batho ba re ha ho thusi ho ba mokreste gobane bakreste ba etsa dintho tse tshabegang. Ka nako nngwe taba ena badumedi ba rategang re utlwa ka matsatsi a mang matawa ha a kopane mo ba kopaneng teng ba re betele go feta bakreste gobane re na le lerato, re a utlwana, re a tshehetsana, re a kgathallana empa bakreste ha ba kgathallane, bakreste ha ba tshehetsane. Ebile mokreste mo ha na le tsietsi, bakreste ba thaba ba nka monyetla wa hore ba e mosulafalletse go feta. Badumedi ba rategang moapostola Paulus ha bua ka taba ena o re mesebetsi ena ya rona, arrogance ena ya rona le tshetseo ena e re nang le yona re tshwanetse re lemohe hobane di nyefola lebitso la Modimo, di buisa lebitso la Modimo hampe, ebile di etsa hore batho ba nyatse bokreste hobane bakreste ka bo bona mesebetsi ya bona e thunthetsa le ho hlomphola Modimo ka bo yena. Badumedi ba rategang ha ntse a bua o re wena ya reng ho seke wa fejwa wa feba, wena ya hloya ditshwantsho tsa Modimo o utswa tseo e leng tsa Modimo. Ke mesebetsi ya rona ha moapostola Paulus a re sanola, ha re atamela ka mo re tlwaetseng ka teng, ha re atamela ka mo re itlhaisang ka hara ditjhabatjhaba, re batho ba nang le boikaketso. Ha motho o kgalemela o ntse hore batho ba seke ba feba, o lebetse hore na wena mesebetsi ya hao ke efeng, o lebetse hore ha letsatsi le dikela mesebetsi ya hao ke etsa hore batho ba tsitsipane, ke etsa hore batho ba ipotse hore na motho wa mofuta o jwang, ba ipotsa hore na bokreste ke ntho e jwang, gobane bakreste ke ba lotsana, bakreste ke batho ba etsa ntho tse tshabegang. Badumedi ba rategang ka teno lena molaetsa wa Modimo wa re tlontlolla, molaetsa wa Modimo re sia re le pepeneneng ka baka la diketso tsa rona, ka baka la mekgwa ya rona. Mekgwa ya rona e mebe badumedi ba rategang, ha re kena ka hara malapa a batho, ha re na mohau, ha re na qenehelo, ha re atamela bana ba motho, re kena re baka kgathatso, re kena re baka lehloyo, re arola batho ba utlwanang, re arola mo ho nang le kgotso, re etsa dintho tse tshabegang. Bakreste ha ba kena mo kgotso e leng teng, ka nako nngwe ka ba ipata mahlo ke mesebetsi ya rona, ka nako nngwe ha utlwa re bua dintho tseo re di buang, mahlapa a rona ke mahlapa a tshabegang empa re ipitsa ka lebitso la Modimo. Melomong ya rona mo re tlotlisang teng, mo ho tswang thoriso bakeng sa lebitso la Modimo, hape ho tswa ditaba tse tshabegang. Lebitso la lentswe la Modimo le re wena ya kgalemelang ba bang o etsa tsona ditaba tseo re di etsang. O fumane motho a kgalemela boloi empa a lebetse hore le yena o nka karolo ditabeng tsa boloi, a kgalemela lehloyo a lebetse hore o nka karolo ditabeng tsa lehloyo. Ka tjeno lena o bua ka lerato la Modimo le siko ka hara pelo ya hao, ka nako nngwe ha o tlotlisa o a lebala hore ha o buise ngwaneno, o a lebala hore setrateng sa hao o baka moferefere o tshabegang, o a lebala dipuo tseo di buang. Le ha bona mokreste a kena ka hara kereke a apere seaparo ho le hotle, a kgahlisa empa mesebetsi ya hae, empa ntho tseo a di etsang ka nako nngwe re a makala, re be re ipotsa hore na e ka ba morapedi enwa ke morapedi wa mofuta o jwang. Badumedi ba rategang lebitso la Modimo le tlontlollwa ka baka la rona, ka baka la mesebetsi ya rona, ka baka la ntho tse re di etsang. Ka hara metse mo re phelang teng, batho ba tsheha ba re bona re ya kerekeng, ba re bona o ya ka hara kereke, bona o ntse a ipitsa jwalo ka ngwana Modimo,
empa o nahana ha re tsebe hore o thubile lelapa la motho, o nahana hore ha re tsebe hore o entse hore motho a tebelwe mosebetsing, o etsa hore ka hara mosebetsi moo a sebetsang teng batho ba lahlehelwe ke mosebetsi, ke motho ya iphethotseng pimpi, o bua haholo empa o lebetse hore ke mokreste ya tshwanetseng a promote lerato la Modimo. Lerato la Modimo leo re buang ka lona le tshwanetse le bonahale ka diketso tsa rona, ka mesebetsi ya rona, ka dipuo tsa rona. Empa ha ho jwalo ka hara maphelo a rona, re ipitsa ba Kreste, re ipitsa bana ba Modimo, empa re tumme ka mesebetsi e mebe. Ka jeno lena ha re utlwa lentswe la Modimo, re ke re itatole ka hara maphelo a rona, re ke re fetohe, re ke re lahle borona, empa re sokolohe, hobane katamelo ena re atamelang ka yona e keke be ya re tlisetsa molemo ofe kapa ofe, empa e a re tlontlolla, empa e re etsa batho ba senang nnete. Ka jeno lena ngwaneso ya ratehang, ha o ntse o ipitsa ngwana Modimo, etsa bonnete ba hore mahlong a batho o fana ka bopaki ba hore o fela o le ngwana Modimo. O keke wa ipitsa ka lebitso la mokreste empa o le moloi, o keke wa ipitsa ka lebitso la mokreste empa o le kgopo, empa o sena lerato. Ka nako nngwe ka hara kereke batho ba o bona o le motho ya lokileng, ya kgothetseng, ya itshwarelleditseng ka mesebetsi e molemo e kgahlisang Modimo, empa ha o kena ka hara lelapa la hao ha hona boikokobetso, ha hona lerato, ha hona tshebedisano mmogo, o treata batho ba lelapa la hao jwale ka ekare ke dikatana, empa ka kereke o iketsa motho ya lokileng. Ha o atamela mesebetsi ya Modimo, o motho ya fanang, o motho ya nkang karolo ka tsela e makatsang, empa ba lelapa la hao ba phela ka tlala, ba lelapa la hao ba phela ha bohloko ka tsela e makatsang ka baka la bokgopo ba hao, ka baka la lonya la hao, ka baka la mekgwa e mebe ya hao. Ka jeno lena lentswe la Modimo le re lebitso la Modimo le nyefolwa ka hara baheteni ka baka la mesebetsi ya rona. Hopola dintho tseo re di etsang, mekgwa ya rona le katamelo ya rona ha di a tshwanela hore di etse hore batho ba daute existence ya Modimo, ba daute tshebetso ya Modimo ka hara maphelo a rona. Kereke ka jeno lena ha e tshwanetse e tlise tshepo, ha e tshwanetse e bokelle ba kgathetseng matla. Ka nnete ka moo re bonang ka teng badumedi ba kenang ka hara kereke ba thuba dintho tsohle, ba senya ntho enngwe le enngwe. Mme lentswe la Modimo ka jeno le re wena ya kgalemelang, hlokomela hore o tshwanetse o be boemong bo nepahetseng bo dumelang o kgalemele. Ke ntho e tshabehang ebile wa itlontlolla ha o na le sebete sa ho ema ka pela batho, o kgalemela bofebe, o kgalemela bohlola, o kgalemela boshodu, o kgalemela botswa, o kgalemela ntho tsena tsohle tse mpe, empa o le e mong wa batho ba nkang karolo ka hara ditaba tseo. Ka jeno lena motho o ke o swabe, motho o ke o kgutle mekgweng ya hao, o ke o sokolohe. Lentswe la Modimo le tshwanetse hore le qale le bope wena, le qale le o lokise ka hare pele wena o ka wa tsamaya o ema ka pela batho. Ke swabile hoseng hwa letsatsi la ka jeno ha lentswe la Modimo le re atamela, hobane ke mesebetsi ya rona, ke mekgwa ya rona, rona ba o re rutang, rona ba o re tshwanetse re fane ka mohlala. Lebitso la Modimo le rwakwa le ho tlontlollwa ke mekgwa ya rona. Hoja ho thwe dintho ha di jwalo, batho ba kebe ba tsamaya ka tsela e nepahetseng, batho ba kebe ba ithuta ka rona, batho ba kebe ba tsamaya ka tsela e tlolileng, empa rona ba tshwanetse re fane ka mohlala, ke rona re etsang dintho tsa mofuta o jwalo. Lentswe la Modimo le re ka jeno lena lebitso la Modimo le nyefolwa ka hara baheteni ka baka la lona jwale ka ba Kriste. Ke lona le etsa hore matawa ha a bue hampe ka kereke, ke lona le etsa hore matawa ha a tlaele ka lebitso la Modimo. Ka matsatsi a mang ha o mametse batho ba ratang dijouka, ba jouka ka lebitso la Kriste ka baka la mesebetsi ya rona, ka baka la katamelo ya rona, ka baka la tseo rona re di etsang. Ka jeno lena lentswe la Modimo ha le ke le re tjhese matswalo, le ke le re rute hore re ke re sokolwe e le ka nnete. Ha ho se jwalo, Modimo o tla tlosa kandelara ya rona, mme o tla re ahlola lefatshe mona mo re phelang teng. Badumedi ba ratehang, a lentswe la Modimo le ke le sebetse ka hara maikutlo a rona, a lentswe la Modimo le ke le re ne sebaka sa ho sokoloha, hobane lebitso la Modimo le nyefolwa ka hara baheteni ka baka la mekgwa ya rona. Lebitso la Modimo le buiswa hampe ke diketso tsa rona. Ke mohlanka wa Modimo ya tshwanetseng a bue ka tse molemo, empa ya nkang karolo ditabeng tse fosahetseng. Ha le hloyo le ba teng, lebitso la ka le ba teng moo. Ha moferefere o qhoma, lebitso la ka le teng moo. Ha ho a tshwanela go be jwalo, ka tsela e jwalo re tlontlolla lebitso la Modimo. A Modimo a kgotsa a re ruta hore re ke re bake, re ke re swabe,
hantle ntho ke rata hore ke re be le yona jwale ka ba Kriste ke ho swaba ba Kriste ha re sa swaba ke dintho tse re di etsang re etsa ntho engwe le re e ratang re sa nahane gore na ditlamorao tsa yona ke efeng gobane ho na le batho ba bangata be re ha ba re tadima ba shebile rona ba batla ho ithuta tsela ya nnete ba rata hore sala morao empa re ba isa tahlehong empa re ntse re tlong ho Jesu empa re ba fitla ho Jesu re ba kgelosa re ba tsamaisa ka mo ho sa lokelang ka teng a modimo wa khotso a le hlono fatshe a modimo wa khotso a ke a le ne o hlokomela lo elelwa hore re le ba Kriste re tshwanetse re sirelletse lebitso la modimo re le ba Kriste re tsebe hore go tseo re di etsang re jarile mabote a lebitso la morena Jesu Kriste mahetleng a rona hohle mo re tsamayang teng re tsamaye re ntse re hopola seriti se re tshwanetseng re se hahe ka rakereke gobane jwale re sentse seriti sa kereke ka baka la mekgwa ya rona ka jeno lena dikerekeng ke dintwa tse tshabehang re bona mamati a dikereke a kwalwa ka nako nngwe disontaha kereke e tshwanetse e kene re bona dintwa di ba teng go dikereke o tla fumana ka nako nngwe di sa kene ka baka la dintwa tse teng mme batho ba eme ba re shebelletse jwale ka ba Kriste rona hantle re etsa eng ka mo re bona dintho tse mpe di etsahala ka teng re tlontlolla lebitso la modimo a re keng re kgutle a re keng re nahane mesebetsi ya rona re e etsang hore batho ba shebile batho ba ithuta rona bokreste ke eng mme re tshwanetse re etse bokreste e be seo e leng bokreste se se ra sebedisa bokreste bakeng sa ditaba tsa rona tse selfish re etsa dintho tse tshabehang hore qetellong ya letsatsi batho ba tle ba nyatse bokreste ka jeno lena batho ha ba tshwanetse ba tle kerekeng ha ba hopola mesebetsi ya rona ha ba hopola ditlwaelo tsa rona le mekgwa ya rona ba doubt rona na ba tshwanetse ba tle kerekeng ba ipotsa rona ba ka balela kae ke mo ba ka tshabelang teng mo ba bona dintho tse tshabehang di etsahala teng a modimo wa khotso a ke a re ruta hore re ke re swabe re ke re be le kelohloko mme re ke re fetwe ka ra maphelo a rona mabitsong a mararo a bokwang ka ho sa feleng ba ntate le la mora le la moya o halalelang amen a re ke re rapele ho leboha modimo oho modimo ya matla ohle ntate wa rona ya lehodimong re utlwile lentswe la hao le buang ka lerato lentswe la hao le phelang lentswe la hao le nang le nnete lentswe la hao le tataisang le kgalemelang le bile le lemosa moetsadibe hore a kgelohe tsela ya hae e mpe mme a tle leseding la kganya ya lentswe la modimo modimo wa rona hoseng hwa letsatsi ha lentswe la hao le ntse le hlaloswa e kare nka lo ipata hole ntate ka baka la diketso tsa ka le mekgwa ya ka le makgopo a ka e kare modimo wa ka nkabe ke tla ikwaela sefahlego ke seke ka o atamela modimo hoseng hona hobane lentswe la hao le ya re senola ntate lentswe la hao le re beile pepeneneng ntate a matla ohle le bolela mekgwa ya rona le ditlwaelo tsa rona mme modimo ya matla ohle re mpa ro atamela jwale ka mo le kgethwa ya ileng a tshaba le ho tadima ya ileng a sheba fatshe ka sefahlego sa hae a bua ka lentswe le bohloko a re oho modimo nkgauhele ka lereko la hao nna ke le moetsadibe ke motho ya lemohile hore lentswe la modimo le re senotse ke motho ya fuweng sebaka sa hore a ipatlisise mme ha iphumana o swabiswa ke diketso tsa hae athe modimo wa rona ba teng batho ba phelang ka boikgohomoso le boikgantsho ba ha ba utlwa le ha ba rapela o tla bona na hore ke manyoloi ha ba bua o tla re modimo ke a o leboha ha ke sa tshwane le molekgethwa enwa nna ke itima dijo nna ke ntsha karolo ya 10 nna ha ke etse ka hore le ka hore tseo batho ba bang ba di etsang athe ho etsa jwalo ke tlolo le tsela e fosahetseng ya ho atamela modimo hobane lentswe la modimo ha le bua le re righteousness belongs to God mme ho loka ha se ha rona batho ho ta fumana hangata re ikgantsha ka gona empa ho le siko ka rona ke ho itlontlola ho tshabehang hore o eme ka pela batho ka sebete sa ho kgalemela empa le wena o ntse o nka karolo ditabeng tseo
modimo wa ka ke a o leboga ke boela ko mema ka ra malapa ka ra maphelo a bana ba hao go seng wa letsatsi ka ra maemo a ba leng ka ro ona ke rata o rapella kereke ka ra boemo bo re leng ka ro bona ntate empa ke rata gore ko leboe hobane le maemong a o ntse re file sebaka ka nako engwe motho ya ruteleng ha bua ore ha o kopana le maemo ka mehla le matsatsi o tshwanetse o be le skill sa ho tseba ho improvise hobane kgafetsa hona le mo maemo a o beng sebakeng so sitwa hore o ka sebetsa ka bolokoloi empa le maemong a o tshwanetse o be le tsela e nngwe le leqheka la ho tswela pele ka mosebetsi ka ho phatlalatsa lentswe la modimo e tla ne tswele pele jwalo le di khalemelo tsa lentswe la ntate modimo di tla ne di tsebe go tswela pele le maemong a na re leng ka ro ona ke rapella lefatshe ntate ka kakaretso haholo ba ameileng ke lefulena la COVID-19 ntate ke rapella mebuso e iphumana le tlasa kgatello ya ho etsa diqeto tse ba behang tsietsing empa modimo wa rona ba iphumana ba lokela ba tlamehile ho etsa jwalo rona ba Kriste re ruta hore ke nako nyena mo re tshwanetseng ha ntwa e ntse e lwana re phahamiseng re la modimo re ntse re rapela ka mehla e le hore baetapele ba tsebe go hlola ntwa ena le manese le dingaka le bohle ba keneng ka ra mosebetsi ona ka tshehetso ya rona le dithapelo tsa rona ha ho thuse ho bua dipuo tse negative ha ho thuse hore ebe re ntse re bontsha diphoso rona di ho kae mang o entse phoso ha a fihla kae re ka ra bothata bo batla re tshwanang ka matsogo e mong le e mong ka tsebo ya hae a lwantshe sena seo re kopanang le sona modimo ke a o lebogahle mo ke sa buang hantle o tlo nkinele matsogo metsing empa mo ke buileng o tlo nkekeletse o mphe sebete sa ho phatlalatsa le ho bua nnete ya hao tsena tsohle ke di bua mabitsong a mararo a bokwang ka ho sa feleng la ntate le la mora le la moya o halalelang amen le bana beso ke rata go le leboga seng hona ke rata fela hore ke etse tsebiso ba bangata ke a tseba le hopotse ditsebiso le hopotse bo nako ya bo dikoleke jwalo tsebiso ke rata ho etsa ke kgweletso e tswang dikerekeng ka ho fapafapana ke kgola le hlokometse hore kereke tla sa challenge e tshabehang ya hore ya kgola ho ya ka maemo a teng ho ka etsahala hore kereke e qete dikgwedi tse ngata e sa kopane mme kereke e santsane e na le phephetso ya hore di-service tsa kereke di tshwanetse di patalwe ditshebeletso tse ngata tsa kereke di tshwanetse di lefuwe empa lekeno ga le be teng ka baka la maemo ana a teng so tsebiso e etswang kore modumedi e mong le e mong o sa kgathaletse na o kena kereke efe kapa efeng wa tseba jwale ka motho ya kenang kereke ke boikarabelo ba hore o bone hore kereke e tswela pele ho etsa di-service tsa yona tse tshwanetse e be teng ke boikarabelo ba rona hore re etse tshehetso ya rona mme ke a le kopa badumedi ba ratehang sebedisang mekgwa e mengata le menyetla le nang le yona ya hore le ne le tswele pele ho ntsha ditshwanelo tsa lona ke a tseba batho ba bangata ba na le puo tse mpe ha kereke e bua jwalo ke boikarabelo ba rona jwale ka batsamaisi ba kereke hore re hopotse badumedi boikarabelo ba bona hobane ha badumedi ba sa etse letho ba sa contribute re tlo fumana kereke e le mathateng a tshabehang so ke a kopa badumedi ba ratehang a re lekeng hore kereke e se ke ba kgathatsong le mathateng a iphumanang e le ho yona sebedisa mekgwa e tshwanetseng ba le leng haufinyana le baholo ba lona batsamaisi ba lona dikerekeng ba atameleng ka ho ba ne ditshwanelo tsa lona ba na le mekgwa ya ho sebedisa mekgwa ya sejwalejwale e tshwanang le ya ho deposita bo dibankeng accounting tsa kereke di-EFT. Of course, I'm not apologetic when I'm talking about this because jwale hanga ke ka bua e tla be ke etsa hore batho ba bang ba tle ba thabe empa kereke yona e tla safara rona jwale ka batho ba hlokomelang kereke ha re batle kereke e safara ke boikarabelo ba rona ho bona hore kereke e ba le dintho tsohle kereke e sitwa hore e ka kenya letsoho ka baka la hobane ha hona lekeno le bang teng ha hona letho le etsahalang so ke a o kopa ke a o challenge jwale ka modumedi hopola kereke ya hao hopola mesebetsi ya yona hopola boikarabelo ba hao hopola tseo tshwanetseng o di etse a modimo wa kgotso a bue le wena ka rapelo ya hao tlohella batho ba dipuo dimpe batho ba nyefolang bao e seng batho ba kereke ba sa kgathalleng kereke ba sa tsotile ona ya survive kapa ya survive ba buang fela hobane ba na le melomo empa ke kopa hore dumelang moya wa modimo o sebetse ka rapelo ya hao o nahana hore kereke e tshwanetse e be le tshehetso so ke a kopa modumedi a ratehang etsang ka matla ka mole ka la kgonang ka teng tshehetsang dikereke tsa lona ka hohle ha ke na o tlolla kereke e itseng kereke e nngwe le nngwe o le modumedi wa itseba hore o kena kereke e feng mme kereke o e kenang e hloka hore e survive ka baka la thuso le tshehetso eo le tla e neha mme ke kopa jwalo ka boikokobetso
le ka ho le qekisa badumedi ba ratehang ke rata hore ke le qekisa hobane ha ke sa etse jwalo dikereke di mathateng hona jwale ke kgola le utlwile hona le metjha e mengata e entsweng ya di-relief measures bakeng sa ho thusa batho mesebetsing ya bona bakeng sa makeno empa nobody said anything ka baka la kereke hona le batho ba phelang ka baka la kereke hona batho ba dependileng ho kereke but unfortunately there is nothing that has been done for batho ba jwalo badumedi ke boikarabelo ba lona o modimo a le fileng bona modimo le hlolalofaditse ka batho ba jwalo mme ke boikarabelo ba lona hore le ba tshetse le ba hlokomele a modimo a kgotsaletse hantle ka Kriste morena wa rona amen.